guys, assalamualaikum. Ini kita tes baterai charger Canon compact power adapter CA PS 100E. Ini kayak buat handycam kayak guys, baterai gini nih. Nah. LPS 100E 100 volt 24 volt. Ini berapa AC? Berapa volt ini? 5 volt ya? Tuh. 6,15 untuk outputnya. 0,5 ya? Tambah 7,2. Ori nih guys, made in Japan tuh. Kita tes nggak ada baterainya guys, makanya kita tes pakai gini aja, colok tuh soketnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini lampu nggak nyala guys ya. Di sini lihat di sini aja tuh. Tuh. Nyala ya. Lihat lagi. Tuh. Nyala tuh. Oke guys, normal guys ya. Ini lampu nyala harus pakai baterainya ngecasnya guys. Jadi ini oke. Jangan lupa subscribe. Salam Indis Lapor. Oke, silakan dicek di linknya di Indis Shop. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.